Kanhing biktima sa pagpangawat si Evelyn, maong karon alerto na kini aron dili na matud pa mausab ang maong insidente. Pinaagi sa pagsiguro nga adunay mabilin sa ilahang panimalay ug kung mulakaw nakakandado ang ilahang pultahan. Ang ako ginakuan ako sa mong silingan nga borders pag maglakaw mi, pag naitao sila nya ako nagyud ko ginabilin jud sa balay nga usay kaning hoto nako nang pagumangkon nako sa kumbanang estudyante nga bago ko mulakaw kabot na sila bago gikan sa eskwelahan kay usahay baya madugay tag uli pag maglakaw ta pag magbakasyon sila magadtugan mga labi na magpadool na undas wala ko gauban sila na lang kay lisod lagi kay biyanang balay di na to makuan good nga usahay ba nga masudlod good gid uso gyud ang kaawat karon daghan kawatan karon kay tungod sa kamahal sa bugas. Samtang ang tricycle driver usab nga si Arman nga adlaw-adlaw nagabiyahe aron masiguro nga luwas ang iyang pamilya, nagaigmat usab kini aron dili masudlan ang ilahang balay sa mga tawong kawatan. Sa among pamilya, so adlaw-adlaw gyud nagoy tao sa among balay kay naman permente akong asawa, mabilin man siya. So ako gabiyahe man ko. So wanang giingnan ako akong asawa nga ayo ginig biyaheng balay ug mula ka manggaling ka ilak gyud nimo ana. So, maulang na akong panpod mo. Magkangyo po ko sa tanang katawahan po diri sa Jinsan nga. Kung mulakaw mo, ayaw ko din yung biyahe yung balay nga nakaabre. Nanglan, nakalak yun. Permente kay uso na ba yung kawat ron kay December na ba hapit na ba yung December. Sigon ni Police Lieutenant Colonel Rexor J. Canoy, tigpamakba sa General Santos City Police Office kon GSCPO tungod sa ihap sa kawat nga ilang natala sukad bulan sa Enero hangtod Setyembre ning kasamtangan nga tuig nga mokabat sa 69, kanunay na ang ilahang pagpahinumdom sa publiko. Likayan sumala pa ang mga butang nga makahatag og higayon sa mga kawatan nga mahimo nila ang ilahang tumong ilabi na nga daghan ang nagkapigado. As we could see now, we're now beer months na tayo ngayon, extra cautious. Wag nating hayaan yung mga natin, yung bahay natin na unattended. Of course, yung social media natin na yung as our observation sa mga cases before na they get information sa victim nila through social media. So double effort lang tayo to be security conscious, especially this coming days na medyo the rise of this kind of incident is medyo tumataas. Kahinumdumang nakalabay nga bulan sa Setyembre, usa ka panimalay sa Barangay Fatima ang gisulod sa wala mailhing individual o gikawat ang kapin 105,000 ka pesos nga salapi og usa ka cellphone. Samtang sa susama sab nga bulan, usa ka gadget store og clinic sa Pendaton Avenue, Barangay Dadiangas North ang giransak sa tulo ka minor de edad nga suspect kung asa natangag ang mga kabtangan nga mi kantidad sa kapin 2 milyon ka pesos. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jansan, Brigada News.